সোমবার ধলাই জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে জেলা শাসক তথা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার সাজু ওয়াহিদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে এবার মোট ভোটার রয়েছে 13,95,089 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার 7,01,708 জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা 6,93,365 জন। নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোট 30টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে পূর্ব ত্রিপুরায়। তার মধ্যে ধলাই, উত্তর ঊনকোটি ও খোয়াই জেলার সবকটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার 4টি বিধানসভা কেন্দ্র ও গোমতী জেলার 3টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি বিষয়েও জেলা শাসক কমিশনের নির্দেশিকা ও তুলে ধরেন সাংবাদিক সম্মেলনে। अप्रैल 26 अप्रैल 2024 फ्राइडे को और डेट ऑफ काउंटिंग होगा 4 जून 2024 ट्यूसडे को और डेट ऑफ क्लोजर होगा 6 जून। और इस बार इलेक्शन कमीशन उसका न्यूज आपका प्रेस रिलीज के साथ साथ 4 पॉइंट में बहुत ज्यादा ही प्रेशर दिया गया है। वो है 4M मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएंगे। इसमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन कमीशन ने दिया गया है। मसल और मनी कंट्रोल करने के लिए हमारा CAPF को लागू किया है। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव जोन में CAPF, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड्स सबको लगा दिया और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव जोन में जितने भी रिपोर्ट्स है ये सब कुछ हमको रिपोर्ट करना पड़ता है।